अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप भाई सब बहन भाई ठीक होंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह से ये मेरा भाई है हाफ़िज़ समर अली। ये माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है। तो हम दोनों भाइयों ने मिलकर एक चैनल बनाया है। तो हम चाहते हैं कि आप सब बहन भाई इस चैनल को सपोर्ट करें। और आज आपको मेरा भाई छोटा भाई हाफ़िज़ कुरान जो है वो बेहतरीन आवाज़ से आपको कुरान पाक का दिल यानी कि सूरह यासीन सुना के आपके दिल को पिघलाएगा। माशाल्लाह जी, सुनिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا أرسلنا إليكم كما أرسلنا إليكم بلاغ المبين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا أسألكم وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أيتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم اتبعوا مرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أولم يروا أنا خلقناه من نطفة فإذا هي خصيم مبين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई हाफ़िज़ समर साहब ने माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ में खुद तिलावत कुरान पाक सुनाई है। सूरह यासीन के 2 रुकू सुनाए हैं माशाल्लाह। मज़ीद रुकू को पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो मज़ीद मेरे भाई प्यारे भाई की आवाज़ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और आगे शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।